ala sa mga guys, si Richard Gomez ni mga guys, no? Sumala sa akong giingon mga guys, aduna tay pagpilian, no? Pagpilian sa mga tambal or ganiha gisgutan na to, no? Sa nga ang diarrhea adunay tambal usag nga katong giingon nato nga napulo ka dahon nga daron dito sa kwan, patula nga mga dahon, no? Karon pidi usab ang napulo ka dahon sa bayabas ad aro, no? 3 4 5 6 7 8 9 10. Ang napulo ka dahon sa bayabas ayuhon paghugas ad aron, no? Paghumag ad-ad butangan og duha ka baso nga tubig within 15 minutes, ha? Ipabukal within 15 minutes mga guys, no? Pero hinlo siya pagkatirada, tambal gyapon sa mga tae nga gabasa kanang gabula nga nakuha sa mga tubig, mga hugaw, no? Diarrhea, no? Napulo ka dahon sa bayabas pikas-pikason ad aron sa duha ka baso nga tubig. Sa mga hamtong usa ka tasa ang imnon sa mga hangtom nga mga tao sama nako, no? 3 times a day sa usa ka adlaw, samtang ang mga bata nga 2 to 6 years old, no? 2 to 6 years old 1/4 lamang sa tasa 3 times a day, 1/4 lamang sa tasa 3 times a day, ha? Sa mga diarrhea nga sakit. Samtang ang mga bibi, ang mga bata nga gamay nga mga puya pa, duha ra gyapon ka kutsara, ha? Duha ka kutsara 3 times a day, no? Duha ka kutsara 3 times a day. Labi na kung magbasa ang ilang tae o magbula-bula kay moonay cause sa diarrhea, sakit gikan makuha sa mga tubig nga hugaw. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share. Richard Gomez TV. Salamat.